न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण जी। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक सूफियों के लिए भी बहुत सारे आरक्षण हैं और सूफियों के लिए भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं जो आज तक मिले नहीं हैं। इसके लिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जब वो पीएम बने थे तो फौरी तौर पर उन्होंने एक सूफ़ी कॉन्फ्रेंस की थी, वर्ल्ड सूफ़ी कॉन्फ्रेंस, और हमें चांस भी दिया था। लेकिन हम उस चांस को, उनके दिए हुए उस अवसर को लाभ नहीं उठा पाए। हाँ, उस दूसरे उसका लाभ उठा रहे हैं और दूसरी पार्टियां जो भी हैं XYZ, मैं नाम लेना नहीं चाहता, किसी भी पार्टी ने कभी भी सूफियों के बारे में नहीं सोचा। तो सूफियों के लिए उनकी जानिब से, मैं उन तमाम सूफियों की जानिब से मैसूर से चलता हुआ दिल्ली तक अपना सफ़र कायम रखूँगा, यही कहना। सर, सिर्फ सूफियों के लिए अच्छाई को लेकर आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं जी, या और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं और भी कुछ ऐसे काम हैं जो भी से आप खुश हो कर रहे हैं? देखिए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है और वक्फ बोर्ड है, बाकी के जो भी लोग हैं अपने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। सिर्फ सूफियों के लिए ही मैं इस पार्टी में आया हूं और इस पार्टी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। सूफियों को लेके हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं होगा, हम दिल्ली तक जाएंगे और हमारे जो भी हुकूक है और जो भी हमें हक़ मिलने चाहिए गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़, उनको हासिल करने तक की मेरी कोशिश रहेगी। अवाम का एक सवाल ये भी होता है, आप सबसे पहले सूफी हैं या सबसे पहले मुसलमान? देखिए, मुसलमान, सूफ़ी, संत, ये सब अलग चीज़ है। जिस हुकूमत में हम पैदा हुए हैं वो हुकूमत हिंदुस्तान है। हम हुकूमत हिंदुस्तान के शहरी हैं, हुकूमत हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं। इस हिसाब से हम भी एक भारतीय हैं। मुसलमान ज़ात अलग चीज़ है और मुल्क में पैदा होना अलग चीज़ है। इफ़ यू डोंट माइंड, आप जर्मन में पैदा होते हैं, आपको जर्मनी कह के पुकारते हैं। अमेरिका में पैदा होते हैं, अमेरिकन्स कहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तानी कहेंगे। अगर आप अफगान में पैदा होंगे तो आपको अफगानी कहेंगे। तो इसी तरह मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ तो मुझे भी हिंदुस्तानी कहेंगे। इसी हिसाब से मैं हमारे सूफियों को लेकर सर, जिस तरह मुस्लिम अक्सरियत जो है बीजेपी से नाराज़ है, बीजेपी को जो है पसंद नहीं करती, उसको लेकर आपकी जो शमूलियत है, आप जो इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मुसलमान जो है आपसे नाराज़ हो जाएंगे? क्यों नाराज़ होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, आपने अभी तक मुद्दे रखे कहाँ हैं? आप अपने मुद्दे रखिए ना, आप जाइए, मिलिए, बात कीजिए। जब आपको आपका हक नहीं मिल रहा है तब आप इसके बारे में कुछ भी सवाल कर सकते हैं। जब आपको आपके हुकूक रूल्स के मुताबिक, हुकूमत हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक अगर मिल रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। आपकी बजाय दूसरे फ़ायदा उठा रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। सर, अब ये भी चलते चलते बता दीजिए, बीजेपी के कुछ ऐसे अच्छे काम जिससे आप जो है मुतासिर हुए, उसमें जो है ज्वाइन हो गए या जम गए? बीजेपी के अच्छे काम बहुत सारे हैं जो मैं गिनाने के लिए बैठूं तो लिस्ट लंबी जाएगी। बस मेरा इतना कहना है कि जो हुकूमत हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक हमें चलना है, उस संविधान के मुताबिक हम चलेंगे। और इंशाअल्लाह बस मेरा मुद्दा यही है कि सूफियों को जो आरक्षण मिलना है, जो चीज़ें मिलनी हैं वो दूसरे खा रहे हैं, वो हक हमारा हमें मिले, बस, और कुछ नहीं। सर, बात सिर्फ सूफीज़म की नहीं आती, एक आम इंसान की भी। जिस तरह अवाम आज सवाल कर रही है कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उस पर काम नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा टीपू एक्सप्रेस को जो है बदला दिया गया। ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं, बीजेपी इस तरह के काम कर रही है, आप ये खुद सूफीज़म होके इसमें जो है आप शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। देखिए, प्लीज़ आप यहाँ पर पर्सनल इस्लामिक और ये सब क्वेश्चन ना उठाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सोशलिज्म पार्टी है तो आप सोशलिज्म ही बात करेंगे तो बेहतर रहेगा आपका। कर्नाटक में क्या बीजेपी हुकूमत है ना जी, तो इसलिए ये हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
जी, इसके लिए मैं सीएम की सोच नहीं बदल सकता और ना ही मैं दूसरों की सोच बदल सकता हूँ, वो उनकी सोच है। अगर नाम बदल जाने से, और एक बात और कहता चलूँ, चलिए ठीक है, एक तरीके से हम अगर दूसरे व्यू से अगर ले जाएं, टीपू एक्सप्रेस को ले जाएं, देखें टीपू एक्सप्रेस में टॉयलेट्स कितने हैं? नहीं पता सर। नहीं पता ना, 120 या 140 टॉयलेट होंगे। नाम टीपू सुल्तान का है, उसी ट्रेन में आप मूत रहे हो, उसी ट्रेन में आप गंदगी कर रहे हो, उसी ट्रेन में आप थूक रहे हो, तो अच्छा है नाम बदल गया। मैं समझता हूँ कि टीपू की इज्जत बढ़ी है ना कि घटी है। अच्छा, ये आपका सवाल है, ये जी। आपका जवाब है। जी हाँ। बड़ी अच्छी बात है सर। खुसूसन शहर मैसूर के जो भी अवाम है उसको जो है अगली मर्तबा भी बीजेपी ही आना है, अगली मर्तबा वजीर आजम जनाब मोदी साहब को ही बनना है, तो आप क्या करेंगे? अगली बार देखिए, मैं यहाँ से बैठ के पीएम उनको बना नहीं सकता। पीएम बनाने वाली गवर्नमेंट, पीएम बनाने वाले तो एमपीज होते हैं। बस हमारी तरफ से दुआ रहेगी कोई पीएम बने और आगे जो है मुसलमानों के लिए भी वो करें और सूफियों के लिए भी करें और बाकी अवाम के लिए भी करें। सर, आपका चेहरा जो है एक मशहूर चेहरा है, हमने अक्सर जी। जो है टेलीविजन में आपके बहस और आपकी आयुर्वेदिक को लेकर जो है बहुत देखे हैं। आप जी। एक नामदार शख्सियत हैं। जी। आप खुद भी बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद क्या दूसरे भी मुसलमानों को और सूफीज़म को बीजेपी में आने के लिए दावत देंगे? इंशाल्लाह मेरे से जितना कोशिश होगा मैं करूंगा और पहले तो मैं घुसाऊं, मैं देखूंगा कि कितनी अच्छाई है, कितनी सच्चाई है। जहां तक मैंने सुनी है, जहां तक हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि सबका विकास सबका साथ, तो कहां तक साथ चलते हैं, कहां तक विकास होता है, देखते हैं। सर, 2014 से आपने नहीं देखा क्या विकास हुआ, क्या हुआ बोलकर अभी जाकर देखेंगे, क्या मतलब? देखिए, इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं थे। पहले हमें इन सब चीज़ों में ना तो इंटरेस्ट था और ना इंटरेस्टेड थे। हम इन सब चीज़ों को छोड़ के बैठे थे। कहीं पर हमने देखा कि हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में मुसलमानों के हुकूक खाए जा रहे हैं और मैं नाम नहीं गिनाऊंगा। आपने मैसूर में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जो ज़मीन को लेके विवाद चले, कॉलेजेस को लेके चले, स्कूल को लेके चले। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड इंडिया में है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितने पैसे हैं? अभी तक वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए क्या किया है? और वक्फ बोर्ड में जो दूसरी पार्टी से मुस्लिम बैठे हुए हैं उन्होंने अभी तक मुसलमानों के हक के लिए क्या किया है? और मुसलमानों को लॉकडाउन में उन्होंने क्या किया? आप ये काम उनका तारुफ करा दीजिए मुझे, मैं बताऊंगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ಸರ್, ಇವತ್ತು ಯೂಸುಫ್ ರಜಾ ಖಾನ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸೂಫಿ ಸಂತರು, ನಮ್ಮ ಶಬ್ಬೀರ್ ಅಲಿ ಶಾ, ಜುನೇದಿ ಸೂಫಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮಶವರ ಕರ್ತಿದ್ದೆವು. ಸೊ ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಗೊಂದಲಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಗಳಾದಂಥ ಈ ಥರ ಬಾಬಾಗಳು, ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ನಾವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಅವ್ರ ಮಾತು 100 ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಆ ಗೊಂದಲಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬೇಡ ಇವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಕುಮತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಕುಮತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಅನೇಕ 18-20 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಲಕ್ನೋ, ಆಗ್ರಾ, ಈವನ್ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಅಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು UPಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇವಾಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದರು, ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ದರು. ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಏನು ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಬೇಕು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರ ಗಂಡ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಹಬಾಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ?
ಸೊ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಮನೋಭಾವ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ವಿಷವನ್ನು ಅವರೇ ಕುಡಿದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಬಂದು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಕರೆತಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ, ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆ ಕಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳು, ಅವರ ರಾಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಾವು ಬಿಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅನೇಕ ಆ ಥರ ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ರೇಷನಿಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಸುಲ್ಜಾಸಕ್ತಿ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಡೀತಿರುವ ಟಿಪ್ಪು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಮೈನಾರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದಿದೆ ಸರ್, ಗೊಂದಲ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕೋಪನೂ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಸೂಫಿ ಸರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಜನರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಹೌದು, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಹೋಪು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಹೋಪು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದಂಥ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು. ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಗುಮಾನಗಳಿತ್ತು, ಆ ಗುಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಯಿಚಾರೆ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಬಾಯಿಚಾರೆ ಅನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಯೂಸುಫ್ ರಜಾ ಖಾನ್ ಸರ್ಗೆ ಏನು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬಿಜೆಪಿ? ಇಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬರು ಬಾಬಾ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಬಾಬಾ. ಅವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವರೇನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳು, ಅವರ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅನೇಕ ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಿಡ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು